السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضمائر فارسی۔ پیارے ناظرین، آج میں فارسی ضمائر کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اردو زبان میں جس طرح ضمیر ہوتے ہیں اسی طرح فارسی زبان میں بھی ضمیر ہے۔ دراصل ضمائر صرف فارسی اور اردو زبان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر زبان کے لیے ضمائر ہے۔ فارسی میں بھی ضمائر ہے۔ فارسی میں اولاً ضمائر دو قسم میں منقسم ہے۔ ایک ان میں سے ہے ضمیر متصل اور ایک ہے ضمیر منفصل۔ پھر ہر قسم کے ضمیر تین قسم میں منقسم ہے: ضمیر متصل فاعلی، ضمیر متصل مفعولی، ضمیر متصل اضافی۔ اس طریقے سے باقی تین ہیں: ضمیر منفصل فاعلی، ضمیر منفصل مفعولی، ضمیر منفصل اضافی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر متصل فاعلی، ضمیر متصل مفعولی، ضمیر متصل اضافی، اور ہے ضمیر منفصل فاعلی، ضمیر منفصل مفعولی، اور ہے ضمیر منفصل اضافی۔ پیارے ناظرین، آج ہم ضمیر منفصل فاعلی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ او اس کا معنی ہے وہ، اس کا معنی ہے وہ۔ ایک اور لفظ ہے اونہا، اونہا، ایشان، اس کا معنی ہے انہو، تو، اس کا معنی ہے تو۔ شما، اس کا معنی ہے تم۔ من، اس کا معنی ہے میں، اور ما، اس کا معنی ہے ہم۔ او، اس کا معنی ہے وہ، یہ واحد غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اونہا یا ایشان یہ جمع غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انہو، تو اس کا معنی ہے تو۔ شما اس کا معنی ہے تم۔ من اس کا معنی ہے میں، اور ما اس کا معنی ہے ہم۔ پیارے ناظرین، ایک بات خیال رکھنا ہے کہ فارسی میں مذکر اور مؤنث کے لیے ڈیفرنٹ ضمیر نہیں ہے، اس لیے جو ضمیر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے سیم ٹو سیم وہ ضمیر مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ ضمیر منفصل فاعلی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ضمیر ہمیشہ فعل کے شروع میں ہی آتے ہیں۔ آئیے کچھ مثال لیجیے۔ گفتن، یہ ایک فارسی مصدر ہے، اس کا معنی ہے کہنا،
कहना। गुफ्तन का माना है कहना। इससे माज़ी मुतलक के सीगे इस तरीके से आते हैं। ये गुफ्तन मज़दर से माज़ी मुतलक के सीगे इस तरीके से आते हैं। गुफ्तंद, गुफ्ती, गुफ्तीद। आपको मज़ीद मुतलक के बारे में डिटेल से जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। मैं माज़ी मुतलक के बारे में एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड किया है। तो मैं इस जो सीगा है इसी सीगा के शुरू में ज़माइर को लगाऊंगा। गुफ्त इसके शुरू में लगाऊंगा ऊ। इसके बाद ये है आन्हा। गुफ्ती के शुरू में लगाऊंगा तू। गुफ्तीद के शुरू में लगाऊंगा शुमा। गुफ्तम के शुरू में लगाऊंगा मन। और गुफ्तम के शुरू में लगाऊंगा मा। ठीक है जी। इसका माना क्या है? ऊ गुफ्त इसका माना है उसने कहा। और ओन्हा गुफ्तान, ईशान गुफ्तान इसका माना है उन्होंने कहा। तू गुफ्ती इसका माना है तूने कहा। शुमा गुफ्तीद इसका माना है तुमने कहा। मन गुफ्तम इसका माना है मैंने कहा। और मा गुफ्तीम इसका माना है हमने कहा। ठीक है जी। पे और एक मिसाल लीजिए। गुफ्ते अस्त, गुफ्ते अंत, गुफ्ते ई, गुफ्ते ईद, गुफ्ते अम और है गुफ्ते ईम। ये है माजी करीब के सीगे। अगर आपको माजी करीब के बारे में जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो खैर इस सीगे के शुरू में ज़मीर मुनफसिल फ़ाइली लगाऊंगा। गुफ्ते औस्त इसके शुरू में लगाऊंगा ऊ। गुफ्ते औंद आन्हा भी इस्तेमाल होते हैं और ईशान ये भी इस्तेमाल होते हैं। और गुफ्ते ई इसके शुरू में लगाऊंगा तू। गुफ्ते ईद इसके शुरू में लगाऊंगा शुमा। गुफ्ते आम इसके शुरू में लगाऊंगा मन। और गुफ्ते ईम इसके शुरू में लगाऊंगा मा। तो क्या हुआ? ऑन ऊ गुफ्ते आस्त, ऊ गुफ्ते आस्त। ऑनहा या ईशान गुफ्ते आंत, ऑनहा या ईशान गुफ्ते आंत। तू गुफ्ते ई। शुमा गुफ्ते ईद, शुमा गुफ्ते ईद। और मन गुफ्ते अम, मा गुफ्ते ईम। ऊ गुफ्ते आस्त इसका माना क्या है? इसका माना है उसने कहा है।
اس نے کہاں ہے. انہوں نے کہاں ہیں. تو گفته ای اس کا معنی ہے تو نے کہا ہوں کہاں ہو. اور ما گفته ایم اس کا معنی ہے ہم نے کہاں ہو. ٹھیک ہے جی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.